ধৈর্য ধারণ করা শিখিয়েছেন এবং মানুষের বিপদে আপদে থাকার কথা বলেছেন। তার প্রিয় সাহাবী তাবেঈন তাদের প্রতিও লক্ষ কোটি দরুদ সালাম আল্লাহ বর্ষণ করুন। বলুন আল্লাহুম্মা আমিন। তোমরা তার আগে নিয়ে যাও। आज बगली बंगाल के चप्पे चप्पे से हमें मालूम है कलकत्ता में बसने वाले खिदिरपुर, राजा बाजार, पाक सर्कस, तपसिया, बिलगछिया, सेक्रेटरी स्ट्रीट, कोनू टोला और तमाम शहर के बड़े बड़े हजरात उनको बैठने की जगह हम दे नहीं पाए। आपके दिल में तड़प पैदा कि हमें एक साथ बैठना कहीं दिल से हम शुक्रगुजार। यहाँ फुलपुरा शरीफ के नुमाइंदे तशरीफ रखते हैं अबू सौवान साहब